Alors, monsieur, la dernière fois, on a commencé à expliquer la loi de conservation de la matière. Donc, loi de conservation de la matière, c'est-à-dire quoi? Regardez cet exemple. J'ai demandé d'écrire ça sur le cahier. هذا الموضوع عندكم أستاذ. J'ai expliqué cette page et c'est à vous d'écrire ça à la maison. Je ne peux pas perdre beaucoup de temps pour écrire aujourd'hui. Alors, vous devrez écrire ça après-midi. Mais, كلنا بنعمل screen shot. فإذا أستاذ, avant la réaction, regardez, on a mis la craie dans le ballon. Ici, c'est la craie. Et ici, on a le vinaigre. La masse ici, c'est 232,9. Lorsqu'on a mis... Bonjour, monsieur. Bonjour. Lorsqu'on a mis la craie dans la solution du vinaigre, que se passe? Il y a dégagement d'un gaz parce qu'il y a une effervescence. Regardez, le ballon se gonfle par le gaz qui est le dioxyde de carbone. Et j'ai parlé des tests de gaz. Si le gaz trouble l'eau de chaud, alors c'est le dioxyde de carbone. Si le gaz réallume une flamme presque éteinte, c'est le dioxygène. Si le gaz donne une détonation pop près d'une flamme, alors c'est le dihydrogène. Dans ce cas, le gaz, c'est le dioxyde de carbone comme donné. Mais regardez pour la masse, avant la réaction, la masse reste constante qu'après la réaction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au cours d'une transformation chimique, la masse totale se conserve. C'est quoi se conserve? Yani ne change Pas. Yani la masse des réactifs est égale à la masse de produits. J'ai expliqué ça. تفضلوا استاذ اللي ما عمل سكرين شوت بيعمل هلا سكرين شوت لينقلها بالبيت. أستاذ أنا كتبتهم لهدول من زمان. Très bien اللي كتبهم برافو. Et moi aussi. يلا برافو استاذ. طيب. De même, j'ai expliqué cette activité. On a besoin d'une balance de précision, flacon, acide chlorhydrique, carbonate de calcium et calcaire. Le calcaire, il y a le carbonate de calcium. Regardez, monsieur, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans la balance de précision de calcium, il y a le carbonate de calcium, le calcaire, ou l'acide chlorhydrique. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez ici, introduction du calcaire dans l'acide. بس حطينا الكالكير مع الأسيد après la réaction. طيب سؤال. Est-ce que la masse va changer? Non, elle ne va pas changer. Non. Si on veut compter la masse, mesurer la masse, peser la masse seulement de l'acide chlorhydrique et du carbonate de calcium, c'est égal à 100 plus 10 est égal à 110 grammes. هو قال لي يا استاذ بالبروسيدور verser 100 grammes de l'acide ou 10 grammes de carbonate. يعني initialement, la masse initiale, c'est égal à combien? 110 grammes. 110 grammes, bravo. Hassan, tu as une question? نعم أستاذ هلا أنا بس فتت بس هيك بدي أقول. اوكي ça va استاذ. يلا عاملين سكرين شوت لهيدي كمان؟ Oui, عاملينه. Yalla, rapidement. Tout simplement, si on demande de calculer la masse du produit ou la masse de l'un des produits, seulement dans cette activité, on a vérifié la loi de conservation de la masse, il y a une loi de conservation de la matière. Comment? On donne, la réaction, c'est entre 100 grammes de l'acide chlorhydrique et 10 grammes de carbonate de calcium. Donne 90 grammes de chlorure de calcium, 15 grammes d'eau et 5 grammes de dioxyde de carbone. Monsieur, la question 1, c'est quels sont les réactifs et quels sont les produits? J'ai écrit en bas, on a fait ça. Les réactifs, il y a l'acide chlorhydrique ou le carbonate de calcium. Les produits, il y a le chlorure de calcium, eau et dioxyde de carbone. N'est-ce pas? Oui.
أنت كاتب على المفكرة لآخر امتحان للإكزامان فينال إنه الشابتر 3 solution معناه على الكتاب هو الشابتر 1 وكاتب كمان transformation chimique et conservation de la masse بس بالكتاب في de la matière. اوكي استاذ، هلا هو نفس الشيء conservation de la masse او de la matière، وانا سميتهم شابتر 3 و4 مش عم بعتمد على الشابترات كيف مرقمين بالكتاب. انا عم بعتمد انه نحن كم شابتر صرنا ماخذين ياتيا. اخذنا الشابتر 1 اللي هو classification de la matière، chapitre 2 technique de séparation، الشابتر 3 كان السوليوشن، والشابتر 4 هو اسمه réaction chimique او conservation de la matière او conservation de la masse. استاذ ميم شوز. وي ما بس فكرت إنك عم تعتمد على الكتاب وغلبطت. نو استاذ، لو نحن ما رجعنا كثير للكتاب، ممكن اخذنا دوكيومون من الكتاب. نحن كل شغلنا عم بيكون هو باوربوينتس، وعم ببعث لكم كل الباوربوينتس والاكسبليكاسيون. تمام؟ أوكي المهم مش الحال؟ مش الحال. اوكي يا فاذا مسيو قلنا الرياكتيف سون الاسيد كلوريدريك والكربونات دو كالسيوم، والبرودوي الكلورور دو كالسيوم او et dioxyde de carbone. طيب pour vérifier la loi de conservation de la masse ou la loi de conservation de la matière, on dit, il faut dire, durant une réaction chimique, la masse est conservée. لازم نكتبها لهيدي يا استاذ. شو يعني masse de réactif est égale masse de produit. بنكتب مين هن الرياكتيف، الماس للاسيد كلوريدريك زائد الماس للكربونات دو كالسيوم doit égal à la masse de chlorure de calcium plus masse de eau plus masse de dioxyde de carbone. On remplace chaque masse par sa valeur, on obtient cette égalité. Et nous, la masse de réactif est 110, ou la masse de produit est 110. Donc, la masse est conservée. Conservé. Y a-t-il de questions? Non. Monsieur, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. وانا طلبت منكم تعملوا سكرين شوت وتكتبوهم. طيب comme ça qu'on peut conclure. بس هلا فتت لأنه كان مقطوع الإنترنت. Monsieur, je fais une révision de ce qu'on a expliqué la dernière fois. Dans une réaction chimique, la masse est conservée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la masse totale de réactif est égale à la masse totale de produit. هيدي للحفظ. C'est quoi la loi de Lavoisier? مين اللي حكى عن la conservation de la matière ou la conservation de la masse? C'est Monsieur Lavoisier. شو بقول Monsieur Lavoisier? بقول rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. يعني استاذ لما انا كان عندي الماس 110 ما راح ينقص منه، rien ne se perd و rien ne se crée، ما راح لاقي الماس اللي برودوي اكثر من 110، ما حيبين شيء جديد. tout se transforme، يعني كل شيء كان برياكتيف رح يعمل ترانسفورماسيون شيميك ويعطينا لي برودوي mais sans perte et sans gain de la masse، من دون لا يربح ولا يخسر ماس. واضحه هيدي؟ Oui. طيب كمان قلت بنعمل سكرين شوت وبهالطريقه نحن بنكون خلصنا هيدا الباوربوينت. طيب استاذ حتبعتوا لباوربوينت؟ اكيد aujourd'hui ou bien demain maximum حتى تقدروا تدرسوهم ويك اند مع lundi وماردي للاكزامان pour mercredi. شباب صبايا comme ça on a terminé l'explication. وهيدا أنا خالص من la dernière fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme une application directe sur la loi de conservation de la matière. رح ناخد autre exemple استاذ sur la loi de conservation de la matière. Alors, شو بقول la loi de conservation de la matière ou de la masse? Dans une réaction chimique, la masse est conservée, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale de produits. C'est la loi de Lavoisier. J'ai répété dans ce PowerPoint ce qu'on a déduit dans la dernière PowerPoint. L'exemple, regardez. Comment calculer la masse inconnue de certaines substances dans le réactif ou dans les produits? يعني استاذ
أنا إذا عندي en général حاعطيكم exemple A plus B بيعطيني C plus D. إذا قال لي A هي 20 والB هي 10 جرام والC هي 25 جرام، قديش الماس للD؟ 5 C'est à grammes. calculer, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, on va calculer la masse de D. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans ce PowerPoint. Comment peut-on calculer la masse d'une substance ou d'une espèce chimique dans une réaction chimique? Pour calculer une masse inconnue, on doit utiliser la masse, la loi de conservation de la matière. فإذا لما يقول لي calculer la masse مثلا للD، شو لازم اتكل يا أستاذ؟ À la loi de conservation de la matière. Regardez qu'est-ce qu'on a fait dans cet exemple. On a de nitrate de plomb et on ajoute du iodure de potassium. نحن حطينا يا أستاذ بقلب إرلماير X grammes من nitrate de plomb, يعني c'est inconnu, ou de 15 grammes d'iodure de potassium. À la fin, lorsqu'on a mélangé, regardez ici, on a mélangé les deux espèces, c'est-à-dire il y a une réaction chimique. إذا صار في عندي هون réaction chimique. Après la réaction chimique, on va peser la nouvelle masse. On remarque qu'on obtient 5 grammes d'iodure de plomb, اللي هو précipité, PPT يعني هيدي précipité. هذا الاكزامبل نحن عملناه بالايفيدنس يلي فورماسيون دان بريسيبيتي. وعندي 20 grammes de nitrate de potassium. Estèse, j'ai quelques questions. De 1, indiquez la nature de cette transformation. Justifiez votre réponse. Indiquez la nature de cette transformation. Oui, Hassan. Oui, c'est une transformation chimique. C'est une transformation chimique. Pourquoi? Car il y a une nouvelle précipitée. Pas une nouvelle, car il y a formation d'un précipité. Car il y a formation d'un précipité. مش نحن قلنا يا أستاذ من خلال الإيفيدنس on peut dire qu'on a une transformation chimique. أي évidence نحن عم نحكي هون؟ formation d'un précipité. Deuxième question. Indiquez les réactifs et les produits. أستاذ Oui. la calcul de masse هيدي تابعة للترانسفورماسيون chimique وفيزيك وشاك. لا هيدي بالبارتي اللي لها علاقة باللوا de conservation de la matière. هو بعدنا بميم شابيتر. اوكي يعني رح تجيبنا اياه بالامتحان. اكيد ما بس هيك شابيتر واحد. بس استاذ شي مرة نحن درسنا conversion de la matière. نعم. لا يعني calcul de matière هيدي شي مرة اخذينه للدرس. ايه حبيبي ما نحن la dernière séance, la dernière période, on a expliqué ça. Aujourd'hui, on va faire une application par calcul. ما هي الباوربوينت اللي شرحتها اول شيء هي اللي انا الاكسبليكاسيون اذا بدك للدوزيام ايدي من هيدا الشابيتر. يعني معقول انا بدي اعطيك شيء للاكزامان وانا ماني شارحه؟ استاذ انت شو نزله يعني بالملفات التعليميه استاذ بعدني ما نزلت لانه بعد ما خلصت الاكسبليكاسيون. Aujourd'hui, je vais expliquer et terminer l'explication de la loi de conservation de la matière. وحنزل لكم التروا باوربوينت يلي هن عن الترانسفورماسيون شيميك وعن لوا de conservation de la matière.
Mais on a expliqué ça la dernière fois. إذا أنت ما كنت dernière période وما شفت حصة الزوم معناتها أنت ما تبعت يا أستاذ. مش الحال أستاذ؟ عندك أي استفسار بعد؟ لا أستاذ. OK. فإذا suivez-moi pour bien comprendre ce qu'on a fait. Deuxième question. Indiquez les réactifs et les produits. Qui a une réponse. Donc, quels sont les réactifs et quels sont les produits Monsieur, je peux dire? dans cette réaction chimique? Levez la main. Oui, Alice Kaiki. Oui, les réactifs sont le nitrate de plomb Oui. et iodure de potassium. Donc, Et le attends. produit- Donc, les réactifs, ce sont les substances initialement utilisées. Les nitrates de plomb ou iodure de potassium. Bravo, continue. Oui, et le produit sont iodure de plomb et nitrate de potassium. Iodure de plomb et nitrate de potassium. Bravo. طيب. Yara, Oui. écrire l'équation chimique en mots de cette réaction. Oui. Nitrate de plomb D'accord? plus iodure de potassium, Oui, on fait une flèche, oui. est égal à précipité de plomb plus nitrate de Bien, potassium. ce n'est pas nécessaire d'écrire précipité. Il faut écrire le nom de cette substance, c'est iodure de plomb plus nitrate de potassium. طيب. Quatrième partie, حيكون calculer la masse de nitrate de plomb. Donc, c'est calculer la masse de nitrate de plomb qui est la masse inconnue. طيب. Donc, monsieur, la réaction ici, c'est entre X grammes de nitrate de plomb et 15 grammes d'iodure de potassium, produit 5 grammes d'iodure de plomb et 20 grammes de nitrate de potassium. Calculer la masse X grammes de nitrate de plomb. بس يطلب مني يا أستاذ calculer la masse. Comment il faut répondre à cette partie? De 1, il faut indiquer les réactifs. Nous avons déjà indiqué les réactifs et déjà indiqué le produit. Et on a écrit l'équation, ça? On a déjà fait ça. طيب. Pourquoi j'ai posé ces questions? Car il faut qu'on a écrit ça avant de répondre à cette partie. يعني استاذ بالاكزامان بالاكزرسيس بكون انا بحاطط لكم الكيستيون اذا بدكم اون بروغريسيون يعني في تسلسل للاسئله. يعني انا قبل شوي طرحت عليكم سؤال quels sont les réactifs et les produits جاوبتوني هيدا بارتي. قلت لكم اكتبوا الايكواسيون امو كمان هيدا بارتي. هلا لما لكم كالكولي لا ماس من هون لازم نحن نبلش فعليا نجاوب لانه انا ديجا écrit l'équation en mots. فلحتى pour calculer la masse, qu'est-ce qu'on a dit ici? Pour calculer la masse, on doit utiliser quoi? Loi de conservation. La loi de matière. conservation de la matière. D'après la loi de conservation de la matière, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Les produits. يعني الماس لهودي الرياكتيف اللي هن بالاول بده يساوي الماس تاع البرودوي اللي حصلنا عليه. طيب comment on peut faire le calcul? On écrit ça, masse réactif égale masse produit. Avant de continuer, est-ce que vous avez fait screenshot? Oui. Non, moi, j'ai pas fait. طيب يلا استاذ اعملوا سكرين شوت لهيدي الباج. تمام؟ Oui. Oui. يا ولهيدي الباج كمان. لحظة. أستاذ نعم. مش فيك تحط لي ورا شوي؟ يا تكرم عينك. تفضل.
Merci. نعمل كمان سكرين شوت هون يا استاذ. مش الحال سكرين شوت لهيدي الباج؟ أستاذ نعم. يعني بس تقول calculer la masse de quelque chose نكتب كل هيدول أول شيء. نو هيدا اللي قلته يا استاذ. هلا هون انا ما طلبت منك، ما هي منه اكزرسيس، نحن عملنا ابلكيشن بس على الماس. نحن بالعاده يا استاذ لما بده يطلب مني كالكولي لا ماس، هيدا بيجي تقريبا اخر بارتي. يعني احنا قبل بنكون محددين الرياكتيف ومحددين البرودوي وكاتبين الايكواسيون امون. من وين لازم نبلش نشتغل بهيدا البارتي؟ لحتى pour calculer la masse لازم اقول له انا انه في عندي شيء اسمه loi de conservation de la matière. شو يعني loi de conservation de la matière؟ يعني الماس توتال des réactifs est égal à la masse totale de produits. Des produits. يلا on va faire autre، يعني نعمل exercice كامل استاذ على الرياكسيون شيميك. ما تعتلوا هون أستاذ يعني إذا إنه كيف يعني بس تجاوبنا calculer la masse X هيك وي. بس هيك بنكتب. ما بعد ما خلصنا أوكي. لازم اكتب d'après la loi de conservation de la matière la masse totale de réactifs est égale à la masse totale de produits. طيب donc masse de réactifs égale masse de produits. طيب quels sont les réactifs؟ احنا قلنا الرياكتيف هن نيترات de plomb وإيودور de potassium. فإذا la masse de nitrate de plomb plus la masse d'iodure de potassium اللي هن réactifs égale la masse de l'iodure de plomb plus masse de nitrate de plomb. صح يا أستاذ؟ Oui. Oui. يعني pas après on va faire moins. Qui n'a pas compris jusqu'à maintenant? أستاذ moins. Mine. Qui dit moi? Jade. Moi Jade. Jade. Jade, qu'est-ce que tu as compris exactement, monsieur? أعطيني شو اللي أنت ما فهمته لأعرف وين بدي أعدلك. أستاذ أنا اللي ما فهمته هو هون إنه ما فهمت كيف بدنا نعمل كالكولي بعد. كيف بدنا نعمل كالكول؟ ما هيك؟ Moi aussi, أستاذ. طيب استاذ نحن مش كتبنا الايكواسيون للرياكسيون؟ مش هيدي الايكواسيون للرياكسيون؟ مش هودي رياكتيف Oui. وهودي البرودوي؟ Oui. طيب شو يعني loi de conservation de la matière؟ يعني الماس للرياكتيف كل شيء رياكتيف، الماس اللي إلهم doit égal à la masse de produit. تمام؟ Oui. طيب استاذ انا شو قايل لك هون؟ قلت ماس للرياكتيف ايجال ماس للبرودوي، بعدني ما حكيت شيء زياده. هيدي فهمتها الوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير؟ Oui. اوكي. طب مين هن الرياكتيف يا استاذ؟ بدي اكتبهم. الماس للرياكتيف معناتها هو الماس للنيترات دو بلوم بلس ماس للإيودور دو بوتاسيوم، مش هودي الرياكتيف؟ Oui. ايجال الماس للبرودوي، مين اللي ريبرودوي؟ هن الإيودور دو بلوم والنيترات دو بوتاسيوم. فإذا الماس للإيودور دو بلوم بلس ماس للنيترات دو بوتاسيوم. بعد ما اشتغلت شي زيادة، بس عم بحط شو يعني الوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. Ok. Maintenant, Merci. de rien. Maintenant, on remplace chaque masse par sa valeur. نحن بتضلني شو قال لي يا استاذ؟ قديش الماس للنيترات دو بلوم؟ C'est X. X on sait pas. C'est Oui, on à peut pas. calculer. Plus الماس للإيودور دو بوتاسيوم C'est 15 grammes. 15 grammes. جرام صح؟ égal الماس للإيودور دو بلوم 5 5 جرام grammes. والماس للنيترات دو 5 بوتاسيوم. grammes. فاذا استاذ انا بعد لهلا ما عم بعمل شيء، بس جي ابليكي
La loi de conservation de la masse ou de la matière. كل شيء masse la réactif doit égal à la masse de produit. كتبناهم. On a remplacé chaque masse par sa valeur. Jusqu'à maintenant. C'est clair pour tout? Oui, c'est clair. Oui. Oui, monsieur. D'accord. طيب. Comment il faut faire le calcul? Regardez. Il reste بما انه الانكوني هو بالرياكتيف بكتبهم مثل ما هن يا استاذ. بكتبهم x plus 15 égale 5 plus 20 قد ايه بيطلعوا؟ 25 grammes. 5 25. grammes. طيب. استاذ هلا pour trouver x On fait 15 moins 25. لا c'est l'inverse. بس بدي 25 اخذ رقم moins يا 15. استاذ. لحظه شباب وصبايا. بس بدي اخذ البلوس 15 من هون لبعد الايجال بغير السينيو. بتصير دي موان كانت بلوس 15 شو بتصير؟ Moins 15. موان 15. 15. فاذا شونجي لسين. Oui, عشان إذا حطيناك بيطلع الجواب moins 10. اكيد. فبتطلع بتطلع 25. فيك ترجع تعيد شوي. Moins 15. طيب استاذ حاعطيكم طريقه اسهل. منيح؟ ركزوا معي شوي. فعليا الماس للرياكتيف كله يا استاذ قديش بده يساوي لازم؟ 25. بس تبع البرودوي. مش الماس للرياكتيف بده يساوي الماس للبرودوي؟ وي. طب البرودوي قديش الماس اللي له؟ 25. 25 فاذا يعني الاكس بلس 15 قديش لازم يعطونا؟ 25. Alors on fait moins. فاذا الاكس لازم يكون الكبير بيساوي الكبير ناقص الصغير. صح؟ فاذا دائما يا استاذ pour calculer l'inconnu بعمل x ايجال الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير 25 موان 15 او يلي فهمها انه بس بدي انقل من قبل الايجال لبعد الايجال شو بنعمل بالسين؟ On va بنغير. changer. اذا كانت بلس 15 شو حتصير؟ موان. Moins 15. هلا هيدا الشيء حتتعلموه بالمات l'année prochaine. تعلمناه اخذتوها للايجاليتي. دكا دونك اكس انه 10 لانه استاذ اكس بلس 15 بده يعطيني 25 فالاكس قديش لازم تكون؟ 10 10 grammes. لانه لازم هون بالرياكتيف الماس يطلع 25. الايودور دو بوتاسيوم 15 يعني قديش بعد لازم يكون الاكس؟ سي 10. دونك لا ماس دو نيترات دو بلومب ايجال ا كومبيان؟ أستاذ يعني لما حتسألنا نعمل كالكولي هيك لازم نكتب؟ صح برافو. اوكي. لازم اول شيء نكتب بقول له durant la réaction chimique la masse est conservée ou d'après la loi de conservation de la matière la masse totale des réactifs est égale à la masse totale de produits. هيدي لازم نكتبها avant de commencer à calculer la masse. فاذا بكتب masse للرياكتيف égale masse للبرودوي. طيب مين عندنا الرياكتيف؟ هون مثلا نيترات دو بلومب والايودور دو بوتاسيوم فبكتب masse للنيترات دو بلومب plus masse للايودور دو بوتاسيوم égale masse l'iodure de plomb plus masse la nitrate de potassium. On remplace chaque masse par sa valeur et on peut calculer x يعني l'inconnu. علي تحت عندك سؤال؟ ما عم بسمع. وي. تفضل. أستاذ الامتحان نعم. الامتحان مطلوب مننا بس مطلوب منا أستاذ بالامتحان الكونسرفاسيون دو لا ماس. الترانسفورماسيون شيميك ولا ترانسفورماسيون كيميك؟ مطلوبين يا استاذ. ما هو بدرس الترانسفورماسيون شيميك حكينا بالاول عن الفرق بين ترانسفورماسيون فيزيك وترانسفورماسيون شيميك. انا اليوم حنزلكم الباوربوينت تبعون هيدا الشابيتر. درس السوليوشن انا منزلكم الباوربوينت بعد في هيدا الشابيتر. استاذ demain on va corriger le TS qu'on a fait et on va faire une autre application sur la conservation de la. عملنا سكرين شوت
Oui, j'ai Oui. fait. طيب Oui. اوكي أستاذ نعم في ممكن تعطيه علامات بالشيمي؟ بنقول ان شاء الله يا استاذ. Monsieur, تفضل. إذا أنت عملت الامتحان sur 15 بده ينزل sur 20 بالمعدل كيف بتعمل؟ تضربها ب 20 وبتقسمها على 15. ماشي الحال يا استاذ؟ وي مسيو. طيب استاذ رح احط لكم هلا انا مثل اكزرسيس عن الرياكسيون شيميك، تعملوا له سكرين شوت لحتى تشتغلوا لبكره، تعملوه بالبيت يا استاذ، وحنشتغل نحن فيه هلا مباشره. يلا لنشوف كيف ممكن بينطرح السؤال بالامتحان. أستاذ بس عندي سؤال. تفضل. دايما بالترانسفورماسيون دو لا ماس قصدي الكونفرساسيون دو لا ماتيير دايما بيكون يعني دايما بيكون شو اسمه برودوي اتيجال هيدا. أكيد، ما هو شو يعني ماس دو لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس او دو لا ماتيير؟ يعني دائما الماس لا رياكتيف بده يساوي الماس للبرودوي. اوكي مسيو. يلا استاذ بيجي هيك سؤال مثلا en chauffant le carbonate de cuivre, il se décompose en dioxyde de carbone et en oxyde de cuivre comme indiqué dans le document 1. فإذا استاذ نعمل سكرين شوت، بس لحظة بدي أحط ضمني أنا هون. حآخذ هيدا 15 جرام، أوكي، حآخذ هيدا 12 جرام وهيدا إكس جرام. صار فيكم تعملوا هلا سكرين شوت. لحظة شوي. اوكي هيدي 15. Yeah. Définir une réaction chimique. Alors c'est quoi une réaction chimique? C'est quoi une transformation chimique? Oui Nour. Nour Jawad. Oui, un processus dans lequel une ou plusieurs substances réagissent les unes avec les autres pour donner une ou plusieurs nouvelles substances. Merci. يعني هيدا البارتي حفظ صح؟ Oui. فإذا هيدا définir une réaction chimique هيدا المفروض يكون حفظ. طيب. Deuxième partie يا مسيو. شو عم بيقول لي؟ كل شيء وتحط حد حفظ للي بدنا نحفظهم. ما سمعت. فيك تنزل كل شيء وبس تنزلهم تحط حدهم حفظ عشان نعرف إنه لازم نحفظهم. اللي بدي أحفظهم هن définition la réaction chimique والفرق بين شو يعني transformation chimique transformation physique والإيفيدنس. بدي أحفظ أسمائهم وأفهم كل إيفيدنس شو يعني، عشان إذا إجاني هيك إكزرسيس أعرف. مثلا هلا ليكي دوزيام بارتي شو قال لي؟ indiquer l'évidence de cette réaction. شو يا أستاذ؟ شو الإيفيدنس لهيدي الرياكسيون شيميك؟ يعني كيف عرفت إنه هيدي رياكسيون شيميك؟ changement de couleur. طيب في عندي changement de couleur حقول لكم اوكي. غيرها اوضح، في شيء اوضح. Échange Échange d'énergie. Non. Précipité. Dégagement gazeux. Oui, dégagement gazeux. صح. Dioxyde de carbone. dégagement gazeux يلي هو الديوكسيد دو كربون. أستاذ نعم. يعني هو هيدا الترانسفورماسيون شيميك تاعت لا ماتيير اللي حطيته للامتحان هن الترانسفورماسيون شيميك، بس لازم نعرف انه الايفيدنس كيف انه اللي بيتغير فيه انه ترانسفورماسيون شيميك. وهيديك استاذ بس اول شيء اللي بدك تعرفه بهيدا الدرس شو الفرق بين ترانسفورماسيون شيميك وترانسفورماسيون فيزيك. صح؟ حكينا عنهم او لا؟ واعطينا اكزامبل وعملنا ابليكاسيون. مزبوط؟ Oui ou non? Oui. Deux, شو يعني définition la réaction chimique? Trois, شو هن الإيفيدنس
4 كيف نحدد رياكتيف وبرودوي. 5 نكتب équation en mots. و 6 les lois de conservation de la matière. أستاذ بس شغلة أنا ما فهمتها. ما إنه كيف بحدد البرودوي من هيدا إنه رياكتيف. اوكي هيا استاذ هلا جاي السؤال يلا. فاذا هون الايفيدونس كانت ديجاجمون دان غاز. Indiquer les réactifs et les produits dans la réaction chimique ci-dessus. استاذ شو يعني réactif? C'est quoi réactif? Ce sont les produits qui vont former une réactif réaction. يا استاذ هن السبستانس انيسيال. انا انيسيالمون شو في عندي يا استاذ؟ كربونات دو اذا الرياكتيف كربونات دو كويفر. طيب البرودوي ديوكسيد دو كربون واكسيد دو كويفر. الاكسيون يا استاذ ضمني يعني واضحين بيكونوا او بيكون الباراجراف واضح بيقول لي مثلا le chauffage de carbonate de cuivre donne de dioxyde de carbone et oxyde de cuivre. استاذ قبل ما يخلص الوقت بسرعه شوي عملوا سكرين شوت للكيستيون. اليوم موجودين هون. عملتوا سكرين شوت فوق للدوني وهيدا الكيستيون. On va continuer ça. اكتبوه على الدفتر كرمال دغري نحلوا لا بروشين فوا. Oui, ok. Merci pour votre attention. واليوم يا استاذ حنزلكم كل شيء باوربوينت عن الرياكسيون شيميك على السيستم. بس شو تبعتي لي نحل على الورقة دغري؟ طيب اوكي. مسيو نعم. هن المعلومات عم بينزلوا علامة الامتحان بالملفات بالهيدا صح وانا حنزلهم استاذ بس لبكره. داكا. اوكي يلا. Merci pour votre attention et au revoir.